السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. قولوا لي كيفاش راهم حوالكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de baklawa algérienne. C'est une recette très appréciée et très bonne. Ce n'est pas la recette traditionnelle qui est très longue et un petit peu difficile, surtout quand on est seul à la préparer. Je vous ai ramené une nouvelle recette très facile à faire et très rapide, sans machine. Si vous n'avez pas la machine, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien préparer votre baklawa. Comme vous pouvez le voir devant vous, les feuilles sont très fines, bien feuilletées avec une farce très compacte. Je l'ai fait avec des cacahuètes. C'est une recette économique, mais vous pouvez très bien la faire avec des amandes si vous le souhaitez. Et ce qui est important, c'est la préparation de la pâte et la méthode de feuilletage qui est très facile d'ailleurs. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On dit Bismillah et on commence. كيما راكم تشوفوا معايا اليوم جبت لكم وصفة جديدة تاع بقلاوة بنينة بزاف، بقلاوة محبوبة الجماهير. هاد الوصفة ماشي الوصفة التقليدية، تخدميها بالخف تمتم تكمليها كيما يقولوا ضحكة ولعبة تكمليها. ديريها سون لا ماشين، عندك غير حلال، حلي عجينه من التحت عجينه من الفوق حشوه في الوسط وراكي كملتيها. تجيكم مورقه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا معكم الوراق بزاف رقاق، حشوه متماسكه كي تقطعوها ولا كي تاكلوها تقعد شاده روحها. لكن اهم حاجه هي طريقه تحضير العجينه، عجينه هايله ما شاء الله ومش راح تغبنكم ان شاء الله بربي. وطريقه التحضير اللي هي تاني سهله بزاف. ايا نتكلوا على ربي سبحانه، قولوا بسم الله ونتمنى لكم فرجة ممتعة. Tout d'abord, je commence par griller 1 kg de cacahuètes sur feu doux. Vous pouvez faire cette opération au four, il n'y a aucun problème. أول حاجة نبداوها هي بديت نحمص كيلو تاع كاوكاو فوق نار قليلة، تقدروا تحمصوه في الفرن ما كاش مشكل. Il faut que la couleur des cacahuètes devienne un petit peu dorée, pas trop, sinon on va voir une farce très foncée. لازم اللون تاع الكاوكاو يكون شوية دوري ماشي بزاف، sinon الحشوة تاعنا تجينا بزاف foncée. Ensuite je la mixe، من بعد نرحيها. Voilà ce qu'on obtient. Il faut que les cacahuètes soient concassées, pas en poudre. شوفوا علي من نتحصلوا لازم الكاوكاو تاعنا يكون هكا مرحي، ما يليقش يكون بودرة. Et pour savoir la farce exactement, je vais vous montrer comment. Je verse la préparation dans un plateau باش نعرفوا مقادير الحشوة مضبوطة. شوفوا كيفاش نديروا الكاوكاو تاعنا فوق سنيوة كيما راكم تشوفوا. Et je vérifie l'épaisseur des cacahuètes. Ça va augmenter avec le sucre et l'eau de fleur d'oranger. وهنايا نفيريفي السمك تاع الكاوكاو تاعنا كيما راكم تشوفوا دوك يطلع بالسكر والمزهر. Je verse les cacahuètes dans une jatte. نفرغ الكاوكاو تاعنا في جفنة. J'ajoute un demi-verre de sucre، نزيد نص كاس سكر. La cannelle القرفة. Il y en a qui rajoutent la vanille à la farce de baklawa. Moi je mets pas parce que j'adore le goût des cacahuètes. كاين اللي يديروا شويه لا فاني في الحشوه تاع البقلاوه، انا ما نديرش باسكو نحب البنه تاع الكاوكاو في البقلاوه. جو ميلونج ما بريباراسيون، نخلط الخليط تاعنا كيما راكم تشوفوا. Ensuite j'ajoute 5 cuillères à soupe de beurre fondu. من بعد نزيد 5 مغارف تاع حشا تاع زبده دايبه. Je mélange le tout، نخلط كلش. À propos la farce, moi j'adore le baklawa avec les cacahuètes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Entre le baklawa avec des cacahuètes et le baklawa avec les amandes, je préfère de loin le baklawa avec les cacahuètes.
فيما يخص البقلاوة بالكاوكاو، أنا من عشاق البقلاوة تاع الكاوكاو. لو كان دايما يخيروني ما بين البقلاوة تاع الكاوكاو واللوز، من بعيد نخير توجور البقلاوة تاع الكاوكاو. قولوا لي لا نتوما كيما أنا ولا لا. Ensuite, j'ajoute l'eau de fleur d'oranger progressivement. من بعد نزيد المزهر غير بالعقل. Et je vais essayer de sabler la farce, comme ça je vais faire fondre le sucre. ودوكا بيديا نسيي نبسس العقدة تاعنا كيما راكم تشوفوا هكا باش نكمل ندوبو هداك السكر. Je continue à faire ces gestes-là avec mes mains jusqu'à ce que la farce colle aux mains. Cela veut dire que le sucre a bien fondu, a totalement fondu. Il devient comme le miel mélangé avec les cacahuètes. نكمل ندير هاد الحركات بيديا حتى العقدة تاعنا تولي تلصق في اليدين. هذا واش معناتها؟ معناتها السكر كامل داب معانا ولا معسل بالكاوكاو. Vous pouvez aussi mélanger avec les doigts. تقدروا مام تحركوا بصباحتيكم. Voilà ce que je vous ai expliqué. La farce a bien collé dans mes mains. شوفوا واش فسرت لكم من قبل. الحشوة راهي لصقت في يديا. Je la transvase dans un saladier et je la réserve de côté. نحطها في إناء ونخليها بجهة. Et pour bien m'organiser, moi j'ai préparé la farce pendant la journée et j'ai laissé la pâte après l'iftar pendant la soirée. J'ai fait ça parce que j'ai un nourrisson, donc je pouvais pas tout faire à la fois. Sinon, si vous avez le temps, vous pouvez la faire de suite, il n'y a aucun problème. أنا باش ننظم روحي وجدت العقدة في النهار والعجينة خليتها للسهرة. مور الفطور درت هكا باسكو عندي تربية ما قدرتش ندير كلش في وقت واحد. انتوما الا كان عندكم الوقت وما عندكم حتى حاجة تشدكم تقدروا ديروها ثم العجينة، ما كاين حتى مشكل. Et pour la pâte, on va avoir besoin de 4 œufs. للعجينة نسحقوا 4 حبات بيض. C'est une recette très différente de la recette de baklawa traditionnelle. هاد الوصفة مغايرة تماما على الوصفة الأصلية تاع البقلاوة. Mais franchement, on obtient une très belle pâte. نتحصلوا على عجينة هايلة ما شاء الله. Elle ressemble un tout petit peu avec la pâte de filo. ماشي كيما عجينة الفيلو مي تشبه لها شوية كومام. J'ajoute une cuillère à café de vanille, نزيد مغرفة صغيرة تاع فانيلا. Une cuillère à soupe de sucre glace, مغرفة كبيرة تاع سكر glacé. 2 pots de yaourt nature sans sucre, 2 علب تاع ياغورت طبيعي بلا سكر. Dans le même pot de yaourt, on ajoute une mesure d'huile. في نفس العلبة تاع الياغورت نزيدو كيلة تاع زيت كيما راكم تشوفوا. Et dans le même pot, on ajoute une mesure de beurre fondu. وفي نفس العلبة نزيدو كيلة تاع زبدة دايبة. Il faut pas que le beurre soit trop chaud, sinon il va cuire les œufs. ما لازمش البيض يكون سخون بزاف، سينو راح يطيب لكم البيض تاعكم. On mélange la préparation avec un fouet. نخلطوا الخليط تاعنا بالضراب كيما راكم تشوفوا. J'ajoute une pincée de sel, il faut pas oublier le sel. نزيد قرصة ملح بلاكم تنساو الملح. Une cuillère à soupe de vinaigre, مغرفة كبيرة تاع خل. Et je mélange de nouveau, دوكا نخلط من جديد. Et là, je rajoute la farine. Pour la quantité de farine, je ne peux pas vous dire les mesures exactes. Il faut rajouter jusqu'à obtention d'une pâte très tendre. ودوكا نزيدو الفارينة. في الكمية تاع الفارينة ما نقدرش نقولكم شحال بالتدقيق. تزيدو الفارينة حتى تتحصلوا على عجينة طرية بزاف. Pour bien vous aider, je vais pas couper la vidéo, je vais vous montrer exactement combien j'ai mis de farine. باش نعاونكم وتشوفوا مليح مانيش راح نكوبي لا فيديو، راح نخليها باش تشوفوا شحال درت فارينة. Je m'excuse si la vidéo est un petit peu longue. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. سمحوا لي إلا الفيديو تجيكم شوية طويلة، إن شاء الله ما تكرهوش. Je continue à rajouter la farine et je mélange. نكمل نزيد في الفارينة ونخلط. Je vous cache pas, ça fait des années que j'utilise cette façon.
Depuis que je suis mariée, j'ai plus utilisé la manière traditionnelle pour préparer البقلاوة. ما نكدبش عليكم انا هنا راي عندي اعوام ملي نستعمل غير هذه الطريقه باش نحضر البقلاوه. ملي تزوجت ما حضرتش الطريقه التقليديه تاع البقلاوه. Vous allez voir, on va obtenir une très bonne pâte. Elle va pas vous embêter, c'est une pâte très maniable. دوك تشوفوا معايا راح نتحصلوا على عجينه هايله دوك تريحكم في الخدمه ان شاء الله بربي وما تعيكمش كامل. Et pour info, cette pâte n'a pas besoin de repos. On peut la travailler directement. لي معلومة هاد العجينة ما تسحقش تريح نقدروا نخدموا بها مباشرة. J'accélère un petit peu la vidéo mais quand même je coupe rien. ناكسيليري شوية الفيديو تاعنا من ما نقص فيها والو. Voilà ce qu'on obtient. On obtient une pâte, masha'Allah, lisse et très très tendre. Elle va pas vous embêter, pas du tout. Notre jolie pâte est prête. Elle n'a pas besoin de repos. On peut travailler avec directement. العجينة الشويبات تاعنا راهي واجدة كيما راكم تشوفوا ما تحتاجش للراحة دونك نقدروا نخدموا بها قبالة. Et maintenant, je vais la mettre dans un sac en plastique en attendant que je prépare les autres ingrédients. ودوكا راني حنديرها في كيس بلاستيكي ما بيد ما نحضر بقية المقادير. Comme je vous ai dit, la pâte n'a pas besoin de repos. Donc là, je la prends après 5 petites minutes. Elle est très très tendre, magnifique. كيما راكم تشوفوا معنا العجينه تاعنا ما تحتاجش الراحه. دوكا راني جبتها في الساشي. شوفوا شحال طريه هايله ما شاء الله. Je la divise en deux et je mets l'autre partie dans un sac en plastique. نقسمها على زوج وندير الجزء الثاني في كيس بلاستيكي. Et pour cette étape, on va avoir besoin de 2 ingrédients seulement, c'est la maïzena et le beurre mou. ولهاد المرحلة نسحقوا مكونين اثنين وهما النشا ولا المايزينا والزبدة الطرية. Je commence par saupoudrer la maïzena. نبدا نرش شوية نشا. Je dépose la pâte, je la saupoudre avec de la maïzena par-dessus et je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. نحط العجينة من بعد نرش عليها شوية مايزينا من الفوق ونحلها بالحلال. Après avoir bien l'étalé, je lui mets le beurre mou sur toute la surface. بعد ما حليتها مليح مليح كيما راكم تشوفوا ندير لها الزبدة طرية فوق كامل المساحة تاع العجينة. Ensuite, je mets la maïzena dans une passoire et je saupoudre toute la surface de la pâte. Je préfère utiliser la passoire pour avoir la bonne dose partout. من بعد ندير النشا في الصفاية ونرش فوق كامل العجينة. نستعمل الصفاية هكا يكون عندنا كمية المايزينا فوق كامل العجينة بطريقة متساوية. Après, je plie la pâte vers le centre et je plie le deuxième côté sur l'autre. On fait la même chose quand on prépare المحاجب والمسمن. من بعد نطوي العجينة وحدة في الوسط والأخرى الزوجة على الأولى كي شغل رانا نديرو في المحاجب ولا في المسمن نفس الطريقة. Je saupoudre encore une fois la pâte avec de la maïzena. نعاود نرش العجينة تاعنا بالمايزينا كيما راكم تشوفوا. Je replie la pâte vers le centre encore une fois comme vous pouvez le voir devant vous. نعاود نطوي العجينة مرة واحدة أخرى كيما راكم تشوفوا قدامكم. Je resaupoudre avec de la maïzena une dernière fois. نعاود ندردر شوية مايزينا كيما راكم تشوفوا مرة أخيرة. Et je replie la pâte sur deux une dernière fois. من بعد طويت العجينة على زوج لي مرة أخيرة. Je la réserve au congélo entre 20 à 30 minutes, comme ça le beurre va figer. Mais si vous avez le temps, vous pouvez très bien la mettre au réfrigérateur. أنا دوكا نديرها في المجمد ما بين 20 ل 30 دقيقة. هكا الزبدة تاعنا راح بيان تحكم روحها. مي لو كان يكون عندكم الوقت ديروها في الثلاجة ما كاش مشكل. Je fais la même chose avec la deuxième pâte. ندير نفس الشيء مع العجينة الثانية. Ensuite, je saupoudre la table avec de la maïzena. Je prends ma pâte et je l'étale bien à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je tapote d'abord sur les deux côtés de la pâte avec le rouleau. Ensuite, je l'étale. من بعد نرش شوية نشا فوق الطابلة. نجيب العجينة نضغط عليها ولا نضربها خفيف في الكوتي في الجوانب. من بعد نحلها بالحلال كيما راكم تشوفوا.
Il faut l'étaler avec la même dimension de votre plat qui va au four en rajoutant un petit peu sur chaque côté. لازم نحلوها بنفس المساحة تاع السنيوة تاعكم ونزيدوا لها شوية في كل جهة. L'épaisseur de la pâte est d'environ 2 mm. السمك تاع العجينة حوالي 2 mm. Ensuite, je prends mon plateau et je le badigeonne avec le beurre fondu. من بعد نجيب السنيوة تاعي وندهنها بالزبدة الدايبة. Je vous laisse les dimensions de mon plateau et la liste des ingrédients dans la barre d'infos. نخلي لكم القيس تاع السنيوة والمقادير في صندوق الوصف. Ensuite, je prends ma pâte avec le rouleau à pâtisserie et j'enlève le surplus de la maïzena et je la dépose dans le plateau. من بعد نرفد العجينة تاعنا بالحلال نحيلها كامل زيادة تاع نشا ونحطها في السنيوة. Je badigeonne la pâte avec le beurre fondu. ندهن العجينة تاعنا بالزبدة الدايبة. Et je verse ma garniture par-dessus. ودوكا ندير العقدة تاعي فوق العجينة. J'essaie de bien répartir la farce sur toute la pâte, comme ça on va voir toutes les baklawa de la même hauteur. ودوكا نسيي نسوي كامل العقدة تاعنا في السنيوة هكا باش تجيني بقلاوة متساوية وما تجينيش وحدة طالعة وحدة هابطة. Je refais la même opération avec la deuxième pâte. نعاود ندير نفس الطريقة مع العجينة الثانية. Je retire les côtés à l'aide d'un couteau. نحي كامل الجوانب بواسطة السكين. On les jette pas, on les laisse pour préparer le khashkhash. ما نرميش الجوانب نخليوهم للخشخاش. Ensuite, je trace ma baklawa à l'aide d'une règle. Comme ça, je vais avoir toutes les pièces avec de la même taille. من بعد نرسم الشكل تاع البقلاوة تاعنا بالمسطرة هكا تجيني كامل الحبات متساويين. À la fin, je la découpe à l'aide d'un couteau en suivant les traces que j'ai marquées. مع الاخر نقطع البقلاوة تاعنا بالموس وهنا راني نتبع في الخطوط اللي ماركيتهم من قبل. J'utilise la forme carrée, vous pouvez très bien faire des losanges si vous voulez. هنايا درت شكل مربع تقدروا ديروا الشكل تاع مقروطة إلا حبيتو. Et pour la déco, je vais utiliser des amandes. Vous pouvez prendre des cacahuètes ou bien des noix, c'est à vous de choisir. وللتزيين هنا راني راح ندير لوز مقشر. تقدروا ديروا كاوكاو ولا جوز، ديروا كيما تحبوا على حسب الإمكانيات تاعكم. Je presse juste un petit peu quand je dépose mes amandes. نضغط غير شوية كي نحط اللوز تاعنا. À la fin, je badigeonne toute la surface avec du beurre fondu à l'aide d'un pinceau. مع الاخر ندهن كامل البقلاوة تاعنا بالزبدة دايبة بالبانسو. Ensuite, je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'elle devienne légèrement dorée, vraiment légèrement. Après, je baisse la température à 150 degrés jusqu'à ce qu'elle ait une belle couleur dorée. Il faut la surveiller, faites comme moi, je reste toujours devant mon four. من بعد ندخلها الفرن مسخن على 180 درجة حتى تولي تعطينا شوية لون ذهبي، غير شوية. كي تبدا يتبدل اللون تاعها للون الذهبي نهبطوا درجة الحرارة ل 150 درجة ونخلوها طيب حتى تعطينا كولر شابة ذهبية ولا دوري. ديروا كيما اختكم، انا دايما نقعد قدام الفوق تاعي هكا باش نكون ترونكيل. En ce qui concerne le sirop, il faut utiliser toujours la même quantité de cacahuètes avec la même quantité de miel. Dans la farce, j'ai utilisé 1 kg de cacahuètes, donc j'utilise la même quantité de miel, c'est 1 kg de miel. فيما يتعلق بالشربات نستعملوا نفس الكمية اللي درناها في العقدة. درت في العقدة كيلو تاع كاوكاو، مالا ندير كيلو تاع سيلا. J'utilise un petit peu d'eau de fleur d'oranger pour alléger un petit peu le miel. Il faut pas qu'il soit trop léger non plus. هنايا نستعمل شوية ما زهر باش نخفف شوية العسيلة تاعنا، بصح ما يليقش تكون بزاف خفيفة تاني.
Notre baklawa vient de sortir du four, il faut l'arroser de suite avec le miel. البقلاوة تاعنا هذا وين خرجت من الفرنو تمتم لازم نشربوها بالحسيلة. On la laisse absorber toute une nuit le miel, نخليها تشرب ليلة كاملة الحسيلة. Et voilà mes chers abonnés, la recette d'aujourd'hui est terminée. Comme vous pouvez le voir, la baklawa est très bien réussie. Elle est bien feuilletée, elle est très bonne surtout. Pour moi, c'est la recette la plus facile et la plus réussie de baklawa. On met une pâte, une farce, une autre pâte et voilà, la recette est faite. Et c'est juste pour vous dire, elle contient plus de feuilles que la baklawa traditionnelle. Malheureusement, j'ai pas trouvé les caissettes qui vont avec. Franchement, j'ai pas trouvé le choix, j'ai trouvé que les caissettes blanches. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans des caissettes. J'espère que vous allez l'essayer pour ce Eid, Inch'Allah. N'oubliez pas de m'encourager. Je vous souhaite une très bonne préparation et un très bon appétit. Je vous donne un rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. صحفتركم. كما راكم تشوفوا معايا خواتاتي الغاليات، وصفة اليوم راهي واجدة. تحصلت على بقلاوة ناجحة 100%، بزاف بنينة. هاد الوصفة سهلة ما كما يقولوا 5 ديروها، وبزاف سريعة. نديرو عجينة من بعد عقدة من بعد العجينة والبقلاوة راهي واجدة. غير باش نقول لكم باللي البقلاوة اللي درتها اليوم مورقة أكثر من البقلاوة تاع الطريقة التقليدية. كيما راكم تشوفوا ما درتهاش في الكيسات باسكو ما لقيت غير البيوضه وهي ما تندرش في البيوضه. اول حاجه كي نحبط للجزائر ان شاء الله نديرها هي نروح المحل تاع الحلويات ونشري كامل واش خصني نبرد قلبي. ما تنساوش تشجعوني، نتمنى لكم شهيه طيبه. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر، وما عليا غير نقولكم سلام، صحه فطوركم.